Una ang pundasyon sa usa ka panimalay nga sama sa ABS-CBN, ang mga empleyado niini ang nahimong pundasyon aron matuman ang tinguha nga makapangalagad sa mga Pilipino. Pinaagi sa paghatod og mga balita luyo sa usahay peligrosong sitwasyon, mga kalingawan ug impormasyon ingon man serbisyo publiko. Dili lang ang mga yanong kapamilya ang nahatagan og higayon nga musikat ug mulambo ang kinabuhi pinaagi sa ABS-CBN. Kay bisan ang mga empleyado niini nabati ang Kapamilya Way, kay nahimong tulay ang Kapamilya Network aron mailhan, makapanginabuhi ug mahatagan og maayong kaugmaon ang nagkadaiya nilang pamilya. So nagsugod ko din sa ABS-CBN nga ang akong pangandoy lang nga mo ulungtad lang ko mga tulo ka tuig, happy na ko ana, pero I'm so very happy nga naabot day ko og 15 ka tuig din sa ABS-CBN, no? Kaya ang uban gani mingon ra pod nga itong mga uban ng kaubanan nga wala na pod din nga ang ila ko nung tumong sa ABS-CBN nga maka serbisyo lang mga tulo ka tuig o upat, pero wa ko nag-expect nga maabot ko og 15 ka tuig. So inana kabuotan ang kumpanya. Sa ako ang pagtrabaho diri sa ABS-CBN, sa DexAB o sa MOR, apil na po ang barangayan, no? Mga racket na to sa diya sa gawas gapon kauban ng ABS-CBN. Dako yung natabang sa ko ang kinabuhi, no? Nakapundar ko og kining mga appliances, nakapalit ko og motor, nakapalit ko og sakyanan. Unya, gawas ni ana, dili lang para sa akong kagalingon. Nakatabang pa ko sa akong pamilya, no? Nakapahuman ko og kining kolehiyo, akong mga pag-umangkon, ako yung nagtabang sila ha mga panginahanglan. Hantod karon, so dako jud ka akong pasalamat sa Kapamilya Network ABS-CBN, gumikan kun dili sa ilaha, dili gumikan sa ABS-CBN, wala ang akong mga pangandoy nakabuot og ingon man wa ko magdahom nga mahimo kong usa sa mga talent din sa ABS-CBN o gitagaan ko ng lahigayon nga makapagawas ako ang talento. Di na ko malimtan tong mga panahon nga nakadawat kog tawag gikan sa usa sa mga supervisor sa MOR, si Kuya Big Joe sa Jansan. Di niya kong giingnan ba nga basin na ako'y balak nga mo apply sa MOR kay kulang sila og DJ og after a week siguro nanawag sa kuha ang RNG head sa MOR, si Sir Emil, nga kanang dawat nako sa MOR og mamahimo na kong certified MOR DJ og kapamilya. Og di man sa pag hinambog pud no, nahimo jud kong kanabitang ilado sa di lang sa mga lugar sa Tagum, pati diri sa Davao tungod sa tabang sa MOR ABS-CBN. Ug syempre, dili lang diri sa Davao no, pati sa Mindanao kay last month dito ko sa Iligan, nasya ko dito tungod kay nakailas ako dito nga DJ nga taga dito nga kana bitawng maka-proud pod ba kay tungod sa ABS-CBN ug sa MOR nahimong kana bitaw na expose ang amoang talent sa pagka DJ ug tungod pod sa mga programa sa MOR ug sa ABS-CBN. Nahatagan po kog higayon nga kana bitong ma-endorse ang lain-laing brands og brand no og kining kuan pod maka-perform sa ubang mga lugar, sa mga LGU, sa mga events, sa ABS-CBN events og events pod sa ubang mga lugar. Og mas napalapdan pa nako karon ang akong connection. So syempre nakapundar pug ko og kanang ginagmay na nakoy payag karon tungod sa tabang sa ABS-CBN og sa atuang mga kapamilya. Daghang kayong salamat ABS-CBN, MOR ug sa tanan natong mga solid kapamilya. Busa sa panahon sa pagsuway nga giagian sa ABS-CBN, ang mga empleyado niini mibarog sa kumpanya. Kay alang nila sama sa usa ka pamilya, giamuma silag maayo niini pinaagi sa paghatag sa mga panginahanglanon ingon man ang pagsigurong dunay sakto ug labaw pa nga mga benepisyo. Sa akong pagka na inumduman nga pila na katuig katupong na disgrasya ko kay nakumatay ko gani bisag makita ninyo akong diri sa akong mga ngipo na nabakante
pagkatumba sa motor, akong kini stainless o pagani matanggal. O daghan pag mga kanang pagsulay nga ang EBS dakong tabang gani naghatag sila og financial para makaalalay sila sa akong bayronon sa ospital. So murag sayang ba? Kalit lang nawala ang EBS. Sorry kayo ha. Nga nani. So di na ako mapugan, di na ako malimtan ang EBS sa akong kinabuhi. So kung tayo mahimo, ilang ang desisyon nga dili ma-renew ang franchise. So ginawa na lang mag-igo unta ang EBS magpadayon hangtod sa hangtod nga mualagad sa tanang katawan. O daghan kaayong salamat EBS nga nagpadayon og pag-alagad. Ug bahin sa ako, salamat pud kaayo nga hatug karon ni agihapon mo naga tan-aw kanamo nga nagtabang dili gid mi o dili ko kalimot sa ABS-CBN. Daghang salamat. Busa sa paglabay sa panahon, mas milig-on ang relasyon sa mga kapamilya sulod mismo sa estasyon. Nga matag usa nagtinabangay og nagapaningkamot aron makahatag og dekalidad nga mga programa alang sa katawhan. For a long time, in 25 years, there is a ABS-CBN Davao. We treat each other, mga kauban na mo diri nga dili lang kaingon nga kauban lang sa trabaho, ang anak lamang, tapos kuan gihimo na mo gigud diri nga isa mi ka pamilya, tapos kanang ang uban sad siyempre sa kadugay na sa panahon nahulog na lag kumpare kay siyempre diri na mi nagkapamilya, isag mga kauban na mo diri nga mga kauban sa trabaho nakapag-asawa na diri na po nakapundar, diri na nakapag-asawa nya, tapos nagkaanak. Siyempre wala na tayo lang sangpiton nga mahimo pang kumpare nga maka ikaduha ka amahan o inahan sa kapamilya po namo nga mga kauban sa trabaho. Tapos napay panahon nga kanang magtabangay mi sa among problema. Siyempre financially na isahay mas short po ang uban, kanang dili kayo nga kanang kuan god kanang matanawan gud mo unsay kailangan gud nila sa ilang pamilya. So kung nakaikatabang as kapamilya or pamilya gid namo diri, mutabang andam sad mi mutabang. Isa lang gid ang reason why up to now, beyond the struggles, the uncertainty, the things that kanang murag naghatag sa atong negativity, no, we are still bonded together because one thing, that's love for each other, and of course love for the Lord. Kay sa ako kung wala lang jud siguro ang love sa tuwa matag usa, probably ato ang boat might have nag-shake o naglubog na. And of course with the grace and mercy of the Lord, naagi nagauban sa tuwa beyond sa ngani nga situation na we are uncertain, still ang strength ni Lord nag-sustain sa tuwa, which nagalid sa tuwa na kanang mag-trust sa iya and to just kanang lean on what yang will sa atong kinabuhi. Sa akwa, we might not understand His will, we might not understand the things nga naka-install for us, but I know that everything has its own purpose. Naagi na path na para sa tuwa. We just need to trust God. Labi na nga karon we are dili lang sa rising unemployment na pagi pandemic sa tuwa, but we just need to trust His will, knowing na nagi ka ng something great and mighty para sa kwa mo God. Sa kwa nag-hold ko sa idea or nag-hold ko sa akong faith na there is something bigger than me,
larger than life. Sige lang kay maabot gyapon ang panahon nga makita-kita gyapon ta in God's perfect way, siyang ways, siyang pamaagi, magkita-kita gyapon ta og eventually magbalik gyapon ta sa atong balay diri sa ABS-CBN as one kapamilya. Maundang man ang ilang pangandoy, mahunong man ang ilang panginabuhian, gilauman lang dili malimtan sa mga Davaoenyo nga ang ABS-CBN Davao sulod sa 32 ka tuig niini sa kahanginan nahimong parte sa panimalay sa daghang taga Davao Region.